See guys, please glimpse of the mountain here in look beautiful. Guys, you have to walk so many stairs. Tingnan nyo guys yung stairs dito. Tapos sa taas, ang dilim pa. Ano pa lang guys, alas 5 pasado. Ang hirap. Huwag mo guys, paakyat sa taas, tapos sa baba guys. Mas lalo na sa baba ang hirap. Habang umaakyat ka guys dito sa pinakatuktok na, lalong gumaganda ang mountain. Tingnan niyo yan. Ang ganda niya. Lalo na mamaya doon sa ano guys, sa sunrise siguro. Ang ganda oh. At terika. Buff kasi may buff yung ano ini. Guys, ang daming tao dito. Alam nyo yung tao dito sa taas guys, naglabasan ng alas 5. Hala, hanggang doon kami sa taas guys. Nandito pa ako sa baba. Tingnan nyo guys oh. Ang daming tao pa. Mayroon pang nagwo-walk doon sa pinakababa. Ang dami namin dito. Okay guys, sobrang dami makikita nyo mamaya. Ang ganda dito. Lalo kaming umaakyat sa taas. Lalong gumaganda ang view ng mountain. Ayan guys, o tingnan nyo. Diba? Ang ganda. Lalo kang umaakyat sa taas, lalong gumaganda. Nakikita mo yung mountain lahat. Oh my goodness. Ayan guys, ha? 0.0 pa lang to. Paano na kaya kung 5? Ang ganda niya, oh. Napakaganda, napaka-beautiful. Paano kaya sa taas, guys? Ayan, oh. Ayan, oh. Oh my God. Pwede siyang pang portrait, guys. Ah. Bakit kayo guys dito sa taas? May toilet din dito, no? At saka ang daming laliguras dito, super. Dami rin. Habang umaakyat, lalong gumaganda ang view ng mountain, guys. Ang ganda. Oh, ayan. Marami pa akong aakyatin. Ay, guys, mamaya na lang bye. Ang ganda, no? Laliguras, ang ganda. Ito dito ay laliguras. Ito akyatin pa sa taas. Ang mga kasama ko guys, nandoon na sa taas. Ako nandito pa sa baba oh. Puro ito ano guys, laliguras oh. Ayan oh. May maakyat pa dahan-dahan guys kasi napakataas. Ay nako. Taas guys. Kaya dahan-dahan akong umaakyat kasi nakukulangan tayo ng oxygen. Kaya umiinom ako ng tubig. Umiinom ako ng energy drink. Ayan guys, oh, dala-dala ko yung tubig. See you na guys later. Bye. Lalo kung umaakyat sa taas, lalong gumaganda yung view. Tingnan nyo naman yan. Oh. Ayan guys, ang ganda. Ya, para 10 minit bagi? Eh, lah, धन्यवाद. अब 10 minute bagi guys. 10 minute bagi sa. Okay. Itong aso guys, kanina pa. Ay na! Atse! Kutira mo sa terta. Uray, lali ko rasa. Go. Papi! Uso tayo. Kopsoro maayos sa jangan niskili mo lang ya. Shortcut magago ta. Kiyon. Ang kakapagod papunta dito sa taas. Nakarating na ako guys. Oh, yun sa taas na malapit na ako guys. Kakapagod. Sobrang height siya. At saka yung mga daanan guys ang hirap. Sa totoo lang promise. Kaya pag pumunta dito, kailangan mong need your exercise strength. Okay guys, see you again, okay? Guys, pauwi na. Ako paakyat pa lang. Ang daming foreigner na.
Umakyat. Ang hirap. Ay, nako. I'm so glad we got that room. So am I. We really picked the right place. Yung iba pa uwi. Ako pa akyat. My goodness. हाम्रो सधैँको राम्रो भिउ देखिँदै भयो कि Probably not so good for sunset. 나랑 등산하러 다닐 때부터도 여기 전망대 안 갈. Napaka-crowded dito guys. Oh. Crowded. Kahit sa taas guys. Tingnan mo, kahit papunta sa baba guys, crowded. Wow. Oh, ya एकदम राम्रो छ क्या यसले पछि यो टावर हो गाइस पुन हिल है यो पुन हिल गाइस ओ माय गॉड भेरी क्राउडेड एन्ड भेरी कोल्ड ओह हामी खै बहिनीहरू कता गयो हामी यही है हङ्गन्ड गाइस उदितो यो यहाँ छ कति राम्रो छ माय गुडनेस उतातिर दिन जति राम्रो रहेछ खै यिनीहरू त ओह दामिङ ताउ गाइस ओ के हो यो अन्नपूर्ण यो जस्ट पर्फेक्ट गर्स पर्फेक्ट ओ पर उतातिर रहेछ ऊ पर्फेक्ट गाइस दामिङ ताउ दितो क्या आऊ आउनु यहाँ फोटो खिच्ने मजाले बस्ने गाइस कस्तो राम्रो के हो यस्तो भेरी क्राउडेड गाइस सो मच क्राउडेड See guys, mountain. Oh my goodness. Sunrise. Sunrise. अन्त भाइ यहाँबाट त खतरा हाँसो त हिमाल त मिठो हाँस खिचेर Huh? Ada. Oh, go. At. Sapa? Video कर रही है वीडियो. Oh. Mata कोई कहाँ जाने वाला ये ला. लाली गुराँस र हिमालको हिउँ बताउने रहेछ
Share each other. Okay. Ayan guys. Ang ganda ng mountain oh. Di ba oh? Yan, guys. Ang ganda na. Oh, ang ganda guys. Oh my goodness. Hindi ako makamugin dito. Ang beauty ng ano dito. Oh, ang ganda ba? Ang ganda dito guys. Ang ganda oh. Crowded guys. Huh? Crowded. Gusto umakyat sa taas. Akyat ako mamaya guys. Dami pang tao. My goodness. Hindi, nauubos ang tao dito. Hinahanap ko yung si Paini, si Anita, si... Sana kaya sila? Guras Park हो हामी त हिँड्नु सक्दैन होला हामी त्यतिर जान्दैन किनभने हामी गन्ड्रोक जानुपर्छ टाइम लाग्छ कि त्यहाँबाट ओह बहिनी यहाँ छ है हामी त सक्दैन त्यहाँ जानेलाई एकदम टाढै छ ल बाय बाय गाइस ना guys itro sa na beer oh pag umakyat ka guys sa taas super ano guys ang hirap kaya okay pababa na kami ang ganda-ganda ng Laliguras dito guys oh. Di nga guys ang ganda ng Laliguras oh. Wow so nice. पार्क हामी त जान सक्दैन कि गाइस यो लालीगुराँस पार्कको हो हामी हिँड्न सक्दैन त्यहाँ एकदम भिड छ त्यो पुरै देख्छ लालीगुराँस जम 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 Ay naku guys, hindi matapos-tapos itong mountain na napakagandang ganda guys. Aywan ko lang sa inyo guys. Napakagandang mountain, hindi matapos-tapos ang hiking na to eh. Hindi ko matapos yung aking hiking guys dahil sa napakagandang mountain. Ano ba yan? Pababa ako guys ng pababa. Ayan oh, ang ganda ng mountain din. Mountain range oh. Ayan guys. Habang bumababa, gumaganda naman itong mountain na to. Alam mo nyo guys, yung parang gusto mo siyang kunin. Anyway guys, papasalamat ako kay Lord dahil you know, dinala niya ako dito sa lugar na to. Alam mo, binigyan niya ako ng lakas para pumunta dito sa taas na to guys. Napakaganda ng mountain. At makikita nyo guys oh. Kahit dito ako sa baba guys. Kung makikita ninyo yung mga mountain na yan oh. Oh. Minsan yung araw ba hindi makita yan guys oh. Yan oh. Ang ganda ba? Magandang Laliguras.
Lapugyo. We are already in downstairs. Doon na. And then we are going to. This is the staircase, guys. You have to go down here. जाऊ. फोन अफ हुन्छ ब्याट्री छैन जति खिच्नु मन लाग्छ जानु मनै छैन क्या भन न त्यस्तो हामी त त्यत्रो किसिको त्यत्रो भिडियो हालेको अझै हामीलाई पुग्दैन बस्नु न भन्छ क्या है नेचरलाई तिमीहरूको कहिले कहिले मात्रै आउनु बस्नु न भन्छ नेचरलाई थ्याङ्क यू फर योर भिजिट गाइस एकदम माथि छ नि त गाइस सिडी यहाँ कति गाह्रो छ mga kaibigan namin nag-rest sila guys i-rest gari ko thank you for your visit welcome again for your visit thank you so nice yeah guys हामी यतातिर टिकट काटेको early in the morning 5 o'clock यो टिकट काट्ने हो यहाँ ओ लालीगुराँस कति राम्रो छ गाइस है एभ्रिवेयर लालीगुराँस हामीलाई यहाँ 5 o'clock यहाँको एकदम मान्छे प्याक थियो यहाँ हामी एकदम प्याक छ guys यहाँ kanina napaka-pack dito alas 5 guys kasi yung iba nagwo-walk na papunta doon alas 4 so kami alas 5 na ang ganda ng ayan guys maganda ha pag group picture daw lah unsa dito muna remembrance dito binibili yung ticket tag 50 rupees hotel dito na ako ay nako dito na ako sa hotel guys Snowland Hotel ay nako nakakapagod sa totoo lang dito na ako sa Snowland Hotel Snowland view from our hotel room guys यस्तो राम्रो छ यहाँ हामी यहाँ त भ्यू कति राम्रो रहेछ है 302 गाइस स्नोल्यान्ड को भ्यू देख्दैन न यहाँ त तिमीले बन्द गरे तिमीले गोल्यो देख्दैन भनेको ए गाइस OMG दिस इज द बेस्ट भ्यू यो हाम्रो रुममा हो के barang ayo kiri ko mama koti ramai view from our room guys koti ramro view mountain ya ta my goodness very nice सक्यो भने म जति पनि हिँड्नै सक्छु हैन यहाँ गाइस मर्निङ भ्यू है मर्निङ भ्यू हो यो त गाइस हामी त जति पनि है यो हामी यति के भन्छ हत्यारिका जति लो भनेको लाइक वी आर जति हेरे नपुग्ने लोभी के लोभ वाट इज लो भनेको थाहा छैन यस्तो हो के जति राम्रो जति लोभी हुन्छ हामीलाई यहाँ यत्रो लालीगुराँसहरू देखेन ल गाइस हामी यहाँ लोकल खाना खाएर है मिठो छ एकदम पर्फेक्ट ito kami kumain sa baba ng homestay ito dito ang sarap ng niloto dito na pagkain guys dalbat dalbat tarkare chicken and then vegetable very simple but very tasty guys okay
Ayan guys, puro laliguras dito. Ayan. Video गर्नुभएको Ayun na, puto ka na sa... Ang ganda guys, no? Diba? Oh, sa baba lang ito guys ng homestay doon. Pataas yung mga hotel dito sa baba guys. Bago ka umakyat doon sa hotel, mayroon maliit na tindahan dito. Masarap siyang magluto. Halo? Yeah, halo? Ami ka jani re? Gandruk jani. Ha? Okay guys, bye bye. See you sa papunta kami ng Gandruk guys. See you, bye bye. Guys, हामी त गन्ड्रोकको यात्रा होइन त गन्ड्रोकको जाने हामी त गाइस सो हामी जिपमा जाने किनभने त्यो केरीलाई भनेछ उता हामी हिँड्नु सक्दैन रे 8 hours सो हामीको लागि ट्रेकर नो एक्सपिरियन्स 12-13 घन्टा हुन्छ बरु नजाऊ होइन हिँडेर टाढै छ रे त्यो भाइलाई भनेछ कि ड्राइभरलाई भनेछ see you in Gandruk guys, we are going to take the jeep, okay? Jeep, okay, bye bye. Guys, hello guys. Ito ang trekking. Dalawa. Walking. Dito na kami guys sa pinakababa. Punta kami ng Gandruk. Sasakay kami ng jeep guys. Hindi kami hindi kami mag trekking. Yung ibang bay ni apat sila gusto nila. Sabi ko ayoko kasi ang layo guys. Sabi ng mama doon na may-ari ng hotel. Yung mga nagtre-trekking 8 oras. Kayo baka 12 oras. Sabi ko ay nako hindi ako hindi ako mag-trekking. Mayroong ibang Nepali na gustong-gusto nila guys. Ay ayoko. Sabi ko sasakay kami ng jeep. Ayan, mura lang naman. 1,000 mahigit guys pag grupo kayo guys. Pag grupo kayo, mura lang yung mura lang yung jeep. Sa isang tao guys 1,200 something like that guys. So sasakay kami ng jeep. Yung tata. So okay guys, kasi ang layo pang nilakad namin. Oh my gosh. See you later. Guys, Annapurna. Yung matcha puchari. Matcha puchari. पुच्छरी होइन कि अन्नपूर्ण 1 Annapurna 1. Ano uta? Annapurna 2. यता हेर्नु फ्युजर खिचिदियो